सालसी त्रिपुरा हांकरनि पानिसागरनि lahar kotor belai derajak tabuk birmano kalaikha lukurok nangkukmani kabangkok hapangni tangbedek matainok malkhungkoluk bathaktayo thangna shuklaimani lahar kotor salkolok romoi hakor thugui tongma bagai salbrumno lahar patika kisisa wati wakeno hakoro tui gjawi birmano kalaikha malkhung mothornairo सालसी त्रिपुरा हांकरनि पानिसागर बुखास्टेनि चामतिला आमचायो lahar kotor बेलायनो देराजाकनो तैयै खादुलाइजाक आमचायनि लुकुरक हरबुथानाय तांबेदेक बुखास्टे फानि तांबेदेक मताइनक मालखंकलक बाथाकताय हाय नांकुकमानि थायो थांलाय सुख्लायमा lahar कचारो सालकलक रबै हाकर थुगै तंबायखा वातिनि तै कजाखा हिनके हाकर मकलक लाया अंगै सालब्रुमनो टोटो स्कुटी टे मालखं चिकन रक फिलजाकै तंबायखा आमचायनि खरकसा कक सिलसामुक सालकिसा सिगां फाइनान्स अफ पाइमानि खरकसा रंनो कतर स्रंगै तंनायनि कटाल स्कुटी अ हाकर कलायै देरावै थांकाहिनै बिनि कक्सेल सामुं अबनो वाइरे वाइ एडमिनिस्ट्रेशन न मकलो क्लाइ रिफानो ताबुक सकजरातै मुंगसा याप्रि सेजागियाख সামপিলা থেকে দরিয়া তোমার ওই একটা গর্ত আছে এখানে আর তোমার অগ্নিবাসার আগে অবধি যেভাবে অবস্থা আছে এবং একটা পানিসাগরে পঞ্চদুদা মন্দির আছে ওই জায়গা মন্দিরের সামনে একটা মন্দিরের সামনে গর্ত হয় এবং রোডের উপরে এনএইচের উপর পানি যায় জমে আর ওই একটা গর্ত এখানে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা এখানে যখন মানুষ খায় খাদুত করার তোমার গাড়ি মানুষের গাতে পড়ে একটা টুকটুক পড়ছে একটা স্কুটি পড়ছে নতুন স্কুটি কিনছে ছেলেটা ফাইন্যান্স রয়েছে তার কলেজ যেত ছাত্র একটাও পড়িয়া বাংছে এখানে পরে এই দুটানো ত্রিপুরা आमचाइनि कबांकुकनो अटो मालखं मथरै आजि उइजानाय मामांसे आसक आजिमा किसिसावो मालखं देराखा हिनके आबनो स्नामना बेलायनो कुथुक मालखं देराया तै तै lahar patimong kasunani bagai leria wino hakor supungoi snamai rinani shanmung tisaka आमचाइनि लुकुरक ब्युरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।